تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں نارسنگی میں پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محمد علی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت سائبر کرائمز پر قابو پانے کے لیے پولیس اسٹیشنوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر رہی ہے۔ تلنگانہ کا پولیس سسٹم ملک بھر میں بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ 580 کروڑ روپے کی لاگت سے کمانڈ کنٹرول قائم کیا گیا ہے۔ ریاست میں خواتین کے تحفظ اور ان پر ہونے والے تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے کئی ٹیمیں اور شی پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ شی ٹیمیں اور شی پولیس اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں جس کی ملک بھر میں مثال نہیں ملتی ہے۔ కొత్త ఇస్టేట్ ఉంది 8 years కంప్లీట్ అయింది 9 years లో పోయినా ఇంత పాత 47 లో ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఉంచే స్టేట్ లో भी ఇంత మంచి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ లేదు 585 కోట్లు ఖర్చు చేశారు మా సీఎం గారు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో సైబర్ క్రైమ్ ఎక్కువ అవుతుంది లాస్ట్ 2 months బిఫోర్ మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ వచ్చిన సైబర్ క్రైమ్ కోసం చాలా మంచి సైబర్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ లో